May nangiistorbo. Tingnan nyo naman. Galing ha? Bagya ako na na-plancha, talagang diyan ka pa pumuesto, ha? Ha? Bakit po kayo nilolokot? Aba talagang gusto pang pumarin eh. Ay. Alas diyan. Ay. Che. Huwag mong lokotin yan. Isod. Ay. Sa kulitis naman. Ay. Aba. Ay talagang nayup-yupan pa eh. Sige. Guluhin mo pa. Ano gayan? Yung tinutuwid o nilolokot. Ayan, tingnan mo. Ay naman ka naman. So, bye dila. Bye Aldebano. Bye. Aldebano. So, bye dila. Tingnan mo gano'n. Ayaw talagang tigilan. Ay! Kinaman din naman. Spostati. Kylie. Sa kulitis. Ah, ba? Ay! Lipat ko nga ito. Oh, ay. Akin na. Akin na. Ay, ayaw ibigay. Day. Dami. Dami. Isod. Kailangan ka. Isod. Ay. Ang baba. Ayan, nalukot na tuloy. Oh, ay lahi na. Kaya na mo naman, are. Ba't? Yan, nagdumi tuloy. Maraming balahibo. Sa kulitis. Etay, ispostati. Bye, shoo. 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 Akin na ito. Galing ha? Akin na ito. Dami. Dami. Emio. Mami? Yeah, nakuha ko din. Emio, non toccare. Capito? Non toccare. Vai di Aldebano. Vai. Questo è mio. Ok? Mio. Non toccare. Oh Talaga my naman aring pusang God. are. Ay kainaman na. Lahat ng aking pinalansay niyasak na.